बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, अमेरिका और चीन शराकतदार एहतसाब किया जाएगा, ईरान की वार्निंग, इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे की तरदीद, चाइना से अमेरिका का मुतालबा क्या, ये सब चीज़ें इन पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका ने, जो चीनी सदर ने कहा है कि अमेरिका और चीन को हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार होना चाहिए। चीन ने एक बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक पे खेला है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका और चीन को हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग में अमेरिकी सदर के जहाज़ में सरकारी शाइया की तकरीब से चीनी सदर शी जिनपिंग ने खिताब करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर का दौरा एक तारीखी दौरा है। चीन और अमेरिका दोनों के अवाम शानदार हैं। उन्होंने कहा 55 साल कबल अमेरिकी सदर हेनरी किसिंजर ने चीन का दौरा किया, जिसने दोनों ममालिक के तल्लुकात को नई सिमत दी। दुनिया के बेहतरीन मुफाद के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जा सकता है। तो चाइना अपनी जो नरम और नपी तुली खारजा पॉलिसी है उसके मुताबिक ये अपना ट्रंप को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिकी इंतज़ामिया को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दुश्मन नहीं, हमें एक दूसरे के साथ लेकर चलना होगा। और चाइना ये शो कर रहा है कि चाइना भी एक बड़ी ताकत है। अब पहली मर्तबा हुआ है कि चाइना ऐसा वाज़िया तौर पर खुलकर बात कर रहा है। और दूसरी जानब चाइना ने बड़ी वार्निंग भी दी है। ट्रंप से मुलाकात, चीनी सदर ने ताइवान मामले पर वार्निंग भी दे दी है। चीन की वजारत खारजा की तरफ से जारी करदा मीटिंग के एलामिये में यह भी कहा गया है कि सदर शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान का मामला चीन अमेरिका ताल्लुकात का सबसे अहम मसला है। अगर ताइवान मामले पर कोई गलती की गई तो दोनों ममालिक आपस में टकरा सकते हैं या बाकायदा सादम भी हो सकता है, जिसकी वजह से अमेरिका और चीन के तल्लुकात को एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में चले जाएंगे। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि चाइना ने एक तरफ भरपूर इस्तकबाल किया, अमेरिका का बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया और अमेरिका के ट्रंप के साथ उनके जो बड़े अमीर तरीन लोग हैं वो साथ भी गए, सब कुछ हुआ। लेकिन आप उसमें देखें कि चाइना ने ताइवान के हवाले से बिल्कुल वाज़िया मौक़िफ़ अपनाया है कि इससे तसादम भी हो सकता है, आपस में टकरा भी सकते हैं। तो उन्होंने अपनी एक चीज़ जो है वो बावर करा दी है। और दूसरा ईरान ने जो है वो बड़ा रद्दअमल दिया है। वो मैं रद्दअमल आपको बताता हूँ किस बात पे दिया है। अमाराती वज़ीर ख़ारजा और जो अपना इसराइली वज़ीर आज़म जो अमारात के हैं सदर, वो उनके साथ जो मुलाकात है जो इसराइल की जानिब से उनके ट्विटर अकाउंट से हुई, उस पर चूँकि उन्होंने अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर आज़म की दौरा UAE की तरदीद की है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुबैना दौरे की तरदीद की है, जिसके बारे में बाज़ मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया था कि वो ईरान जंग के दौरान खुफिया तौर पर मुत्तहिदा अमारात पहुँचे और अमाराती सदर से मुलाकात की। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इस दौरे को तारीखी पेशरफ्त करार दिया था और दावा किया था कि इसराइल और UAE के ताल्लुकात में अहम संग मेल है। लेकिन UAE जो है वो इससे ऐलान लातल्की कर रहा है, तरदीद कर रहा है। इसी हवाले से चूँकि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ईरान ने किन ममालिक पर ज़्यादा हमले किए। अब तो सऊदी अरब की भी खबर आ रही है, लेकिन उसकी ऐसी दावा किया जा रहा है, उस पर फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अमारात, कुवैत, बहरीन, इन पर बाकायदा ईरान ने बाकायदा टारगेट करके हमले किए। और वजह क्या थी कि वहाँ से हमले हो रहे थे। तो ये तो अब अमरीकी जरीदों ने भी ये कंफर्म किया है कि जनाब इन्होंने बाकायदा तौर पर बाकायदा ईरान पर हमले में शरीक थे। तो इससे तो यही लग रहा है कि फिर ईरान ने जो जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त थी। तो अब्बास अरागची जो हैं उन्होंने कहा ईरान के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों का एहतसाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी इख्तियार करना एक अहम काम है और ऐसे असर जो दुश्मन कुव्वतों के साथ खड़े हैं इन्हें अपने इक़दामात का जवाब देना होगा। उन्होंने कहा ईरान के ख़िलाफ़ दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है, जबकि खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी इन्हीं कुव्वतों पर आयद होती है जो तसादम की फ़िज़ा को हवा दे रहे हैं। तो ईरान तो बिल्कुल क्लियर है,
ایران بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ایران اپنے اسی سٹینڈ پر کھڑا ہے، جبکہ امریکہ نے اب جو ہے وہ مطالبہ کر دیا ہے چائنا سے. امریکہ چاہتا ہے کہ خلیج معاملے پر موقف بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے. اب صورتحال یہاں تک آ پہنچی ہے کہ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ چین کو انوالو کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ چین کو انوالو کرنے کا مطلب ہے کہ یہ امریکہ تسلیم کر رہا ہے کہ پہلے جو ہم ایک فون پر سب کچھ کر دیتے تھے اور آگے سے لیٹ جایا جاتا تھا، لیکن اب وہ صورتحال نہیں رہی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے خلیج معاملے پر موقع بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے. تو یہ جو صورتحال ہے، اور انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران کو خلیج میں جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کیا جائے. بحران کے حل میں کردار ادا کرنا چین کے مفاد میں ہے. مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ چین اپنے بحری جہاز آبِ ہرمز میں پھنسے ہیں، وہ بھی موجودہ بحران سے متاثر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور چین نے اتفاق کیا ہے کہ کسی بھی ملک کو آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایران جو بات کر رہا ہے، ایران تو بات کر رہا ہے کہ جو آپ نے ہمارا نقصان کیا ہے وہ پورا کیا جائے، ہمارے سانسے کھولے جائیں، اور آبِ ہرمز کی جو باہر سے ناکہ بندی ہے وہ ختم کریں. تو یہ بھی، اور یاد رکھیں جنگ سے پہلے ایران نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، لیکن آبِ ہرمز پر کنٹرول یاد رکھیں ایران کبھی نہیں چھوڑے گا. یہی تو ایران کے پاس ایک ترک کا پتہ ہے جو ایران چھوڑنا نہیں چاہتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اب جنگ یا تو وائنڈ اپ ہونی ہے جنگیں. اگر چائنا رول پلے کرتا ہے تو یوکرین کی جنگ بھی وائنڈ اپ ہوگی اور یہ بھی جنگ وائنڈ اپ ہوگی. اور اگر چائنا رول پلے کرتا ہے تو اس میں دیکھیں کہ جیسے ہی یہ معاملات اب شروع ہوئے ہیں، روس نے یوکرین پر 800 ڈرون سے حملہ کر دیا، 6 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہوئے ہیں. روس اور یوکرین کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی ختم ہوتے ہی روس نے یوکرین پر کم از کم 800 ڈرون سے حملہ کیا. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر جاری بیان میں دعویٰ کیا کہ روس نے دن بھر میں 800 ڈرونز لانچ کیے. زیلنسکی نے کہا کہ روس کی جانب سے دارالحکومت کیف، پولینڈ کی سرحد کے قریب مغربی شہر لیوا اور بحرۂ اسود کی بندرگاہ سمیت دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. یوکرینی صدر کے مطابق یوکرین بھی روسی ڈرون حملوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. اس سے پہلے یہ اپنا زیلنسکی جو ہے یہ چورن بیچ رہے تھے کہ جناب ہم سے ڈرون لیں، ہم تو ڈرون کو بڑا روک لیتے ہیں، ہم تو ڈرون کو ایسے کر لیتے ہیں. تو دیکھ لیں کہ روس نے اب کیا کرنا شروع کیا. اور روس جب تک یہ معاملہ اپنا اگر اس طرف آئے گا تو روس اپنے تقریباً جو اہداف ہیں وہ پورے کر لے گا. اور وہ پوری کو انہوں نے اکثریتی اہداف تو اپنے پورے کر لیے ہیں اور اب مزید بھی وہ پورے کرنے کی طرف جا رہا ہے. اور خطے میں ایک نیا آپ اسے کہہ لیں سسٹم اب متعارف ہو رہا ہے. دنیا نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے. اب تک کے لیے ناظرین